بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن يتي الله سبحانه وتعالى yettore nde o handi ka nemaji makko e dow meɗen en juuli e nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓen nelaɓe saabu yurmede wonande en mi salmini on salminago islam hiɗen jokkitade nde dursande nde faala ɗen e jangidude woni e ngal damal ka subulu salami e nde deftere nde ɓeɗo karamakoɓe abdoullahi ibnu omar al bakri hafidahullahu ɓe waɗi hiɗen ka damal tammal woni ka usulul iman en detti e nder muɗum arkanul islamil khamsa en detti arruknul awwal min arkanil iman woni al imanu billah en detti ko hikkiti ɗon arruknu thani min arkanil imani woni al imanu bil malaika en detti arruknu athalith faalaɗen dettude woni en detti arruknu thalithun al imanu bil kutub arruknu rabi' wonata al imanu bil rusul bada al imanu bil kutub si defte ɗen gonɗinama ko hikkata ɗon ko al imanu bil rusul ɓe defte ɗen tippina e mum ɓe hara ngal ɗo damal ngal jeeya e min anfasil abwab ko waɗi ko neɗɗo on yerko andi ngal ɗo wo o teddini fi nelaɓe ɓe ko waɗi neɗɗo hino yiɗi teddinde kala yangotoɗo fi mum kala hittinɗo fi mum kala daraniɗo fi mum fayda teddule ɗen hakkunde yimɓe ɓen ka dow leydi ɗo ko ɗon woni ko mahi ko ɗum si ɓe wi ahsin ila nnasi tastabida qulubahumu fala rubbama malaka l insana ihsanu moƴƴo e yimɓe ɓen hetta ɓerɗe maɓɓe ɗen no ɗuuɗi ko maccinɗinta neɗɗo moƴƴagol e makko joni nelaɓe ɓen gurdam maɓɓe ɗan fop ko feƴƴe mum lanni koye fii meɗen haray si tawi feƴƴiri noon haray landoto andugol haqqe maɓɓe on e darande maɓɓe nden e fii meɗen e waɗen ko hanuɗen enen kadi waɗude ko waɗi moƴƴere wona wororde yoɓerte moƴƴere ko moƴƴere hana yoɓitirede joni en ara yi'ugol arruknu rabi' min arkanil imani tugal alnayo ɓangal woni ko al imanu bir rusul gonɗingol nelaɓe ɓen ɓe faala andinde taw kamɓe cheikh abdoullahi bin omar wo arrasulu sa nani ɗum nelaɗo rajulun ko neɗɗo wona debbo wonata hara ko gorko uhiya mo tawata wahinama ilayhi faade makko bi shar'in shari'a wa umira hara o yamirama kadi bi tablighihi yottingol sharia on kon say o wonata nelaɗo si wahaynama e makko tawi o yamiraka yottingol mo e yimɓe ɓen haray ko annabajo si wahaynama e makko o yamirama yo yottin e yimɓe ɓen haray o woni nelaɗo awa kala nelaɗo ko annabajo kono wona kala annabajo woni nelaɗo ko ɗum si ko annabaɓe ɓen ɓuri ɗuɗude nelaɓe ɓen en faami wa awwalu rusul arano e nelaɓe ɓen ko nuhun alayhi salam nuh naareno ɓe makete kon woni nuh ko luukowo woni nahaya nuhu nawhan o luuki luukande annabi nuh ko noddandu maɓɓe ande maɓɓe e dow yimɓe maɓɓe ya qawm ko ɗum ɗuɗiri ɓe haa ɓe inna nuh luukowo on e dow yimɓe muɗum ɗum majjini inde maɓɓe nde nuh annabi nuh ɓe woni arano e nelaɓe ɓe wa akhiruhum sakkitiɗo e maɓɓe woni muhammadun ko ɓeɗo nelaɓe men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam qala allahu ta'ala jalla wa ala wi inna menen awhayna min wahini ilayka faade maɗan nelaɗo on kama awhayna wona min wahinirno ila nuhin faade annabi nuh wannabiyina e ɓen annabaɓe min ba'dihi ɓawo annabi nuh jaka annabajo e nelaɗo no serti
فقال الله تعالى الله تودوي عن محمد هم يوتفين لا دوم صلى الله عليه وآله وسلم وما كان لا تاكي ونال محمد أباك بابا أحد هي إغوت من رجالكم أيم بمودم بك ولكن رسول الله كنلا دو الله وخاتم النبيين كو تمود النبا بن كدي النباجو على باو نلا دو منغو وي جومي من وي آلي وخاتم الرسل وي وخاتم النبيين بمعنى سد باب الأعم سد باب الأعم من باب أولى الباب الأخص نونو ko balaga fayda jannata dum on andi kala annabajo bimana kala nelaɗo ko annabi wana kala annabajo woni nelaɗo jomi men non ɗo ko udditaw ko damal annabankaku ngu si annabankaku ngun damal mum uddi haray damal nelaɗo on uddori ɗon ko waɗi mo wonali annabi wonata nelaɗo o uddi damal ɓurgal yaajude ngal o wi ngal alita ko oɗo fermingal fiyo damal heeri ngal fermoro hoore mum fermano hoore mum andi so fermuno damal nelaɓe ɓen heddotono ka goɗɗo noddito komi annabi kono naami nelaɗo ko adi joomi men ko nelaɓe ɓen wi'i gasi o wiyali annaba gasi min komi annabi joomi men uddi damal annabankaku ngu fiwata goɗɗo heddo ka noddito annabankaku ta heddo ka noddito nelal ko waɗi kala nelaɗo ko annabi wana kala annabi woni nelaɗo o wi noon wala wa khatama annabiyina ko timmode annabaɓe ɓen aw min baabi awla ko khatamu rusuli kadi en faami ko ɗum si nodditiɗo ko annabi wo o fenay nodditiɗo ko nelaɗo wo ɓaawo nelaɗo men gon o fenay joni min uddi damal ngal ha dargal daro annabajo artata ko ɗum si karamo koɓe ɗe mofte no mari golle molanaɗe hay goto andande dargal daroto annabajo e nelaɗo artata yimɓe ɓen koyo yaadu e diina tawya joomi meɗen karamo koɓe no fawa ko mawni si ɓe andali embere ko ɓe fawa kon harayno hulɓini ko waɗi kala ko aduna on boni ɗo e dargal darade en habbaki nelaɗo no ari en habbaki annabajo no ari ko ka diina ɗo tun heddoto ko heddi ko karamo koɓe ɓen yo noddu e diina kan holla yimɓe ɓen wallitoɓe e peewal ngal si ɓe welsindike yimɓe ɓen maayiday e majjere nden joomi men landoyoɓe fi hon ko ɗum si karamo koɓe ɓen ɓe ala fowtere ko ɗum si tawi ɓe maaki walam tahulu ha hande weemaali ummatum mofte min rasulin immorde nelaaɗo mofte yawtaali tawi nelaaɗo rewaali maɓɓe yab'athuhu llahu allah on nelaymo ta'ala tow ɗon bi shari'atin wondude shari'a mustaqilla bimana heeriɗo ila qawmihi faade yimɓe makko ɓen tun ko ɗum so yi kala annabajo nelaɗo so ari ko ya qawmo wiyata kono yo yimɓe an nelal makko ngal ko yimɓe makko ɓen haaɗi ko nelaɗo men on tun nela e jinna yimɓe fof nela e aduna on fof heddiɗo fof nelal mum koye siɓɓe mum ɓen haaɗi aw nabi ma ɗum annabajo yuhi ilayhi o wahina faade makko bi shari'atin shari'a man qablahu ɓen attiɓe mo li jaddida ha fi yo heyɗintin ko hiɗɗuno ko joni noon ɗeɗo mofte ala ɗum mofte ɗen ko mari ko karamo koɓe nodditoɓe heyɗintinna diina kan qala llahu ta'ala joni men o wi inna menen arsalnaka men nelirima bil haqqi sabu googa on bashiran ko a weltinowo nadiran ko a rentinowo wa in min ummatin ala hay e mofte illa si wana khala rewino fiha e maɓɓe nadiru rentinowo imma o wona annabi ma o wona nelaɗo wowa rusulu nelaɓe ɓe basharun noon koɓe nelaɓe mana koɓe ɓandinke koɓe yimɓe makhluquna tagaɓe ko ɗum ɓe woni addande ngal damal ko ɓayri yimɓe boy hino lugginade annabaɓen e nelaɓe ɓen watta ɓe reweteɓe yaltinaɓe e yimɓe ɓen watta ɓe goɗɗum go'o woɓɓe kadi yaltina ɗon ɓe hewta annabi hewta nelaɗo e yimɓe ɓen watta ɓe goɗɗum go'o ko nden toɓɓere ɓe faala e ñawdande ɗo ka babul mu'jizat e ka babul karamat naare ɓe maaki yo jama o fof faamu war rusulu nelaɓe ɓen basarun ko ɓe ɓandinke
makhluquna tagaɓe laysa lahum shay'un ɓe ala hay e hunde ko ɓe handi min khasa'isi rububiyya eko joomi men heerori ka rububiyya kon wal uluhiyya eko joomi men heerori ka uluhiyya woni ɓe ala doole e laamu ka dow leydi ko feƴƴi ko joomi men okkiɓe kon ɓe ala haqqe waɗanede dewal ngal joomi men heerori ngal ala annabajo ma nelaɗo marɗo ɗum qala allahu taala joomi men o wi annabi mo yewtaga e annabajo makko muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wa huwa sayyidu rusul ko nelaɗo on woni ko ho nelaɓe ɓe wa adamuhum jahan ko nelaɗo ɓuri mawnude fo ko wiyete teddungal e ɓantal indallahi ka allahu on ndaare ɗo moƴƴa ko ɗum ɗo wiyete attanbihu bil a'la alal adna yewtugol fi ɓurɗo towude o fi wonɓe leyɓe yo faamore fi muɗum ndaare o wi ɓul wi'u la amliku mi jeytata ɗo noon ko fiilun istimrariyun na mi jeyta ko mi jeytata mi wawata jeytude ko waɗi hamza on ko alamatul mudari ko mi wawata jeytande na hande wana jango li nafsi wonande hoore am minnelaɗo on naf'an nafa heerika wala darran wana na lorra heerika illa si wana ko woni tum ma sha allahu koko joomi men haaji wo e nafoore mi heɓa koko joomi men haaji wo e lorra heɓanmi minnelaɗo on ko ɗon mi fewndi mo hewtalan noon ɗum woni min baabi awla walaw kuntu o wi sinno mi laatinoke a'lamu miɗo andi alghayba wirni ɗiɗi lastakthartu mi ɗuɗɗinorayno min alkhayri immorde moƴƴere nden wa ma massaniya mematanolan assu'u bone hay e goto bone on hara minnelaɗo miɗo anduno ko wirni mi ɗuɗɗinorayno moƴƴereji ɗin bone mematanolan awa si tawi mi haton jinnay komi jogaaki komi yiɗayi hewtay e an holli minnelaɗon mi anda ko wirni si neɗɗo non mo siwa ɓeeɗo jooɗi ke nokku wino andi ko aroyta haray ko honno wonirta o wi nelaɗon ɓe maki in ana min mi wonali illa nadirun komi rentino wa bashirun komi weltino li qawmin wonande yimɓe yu'minuna gonɗinoɓe ko ɗo mi haaɗi wa talhaquhum hino hewta annabaɓen e nelaɓe ɓen khasa'isul bashariya heeraniiɗi ɓandinke o minal marade immorde e nawnare annabajo no nawna nelaɗo no nawna ko waɗi ɗum ko haqqe ɓandinke neɗɗanke non ɓe wonali annabi e nelaɓe fiiwata ko heɓata yimɓe ɓen konta heɓuɓe wal mawtu mayde tawayɓe wa nahwihima e ko nandi e muɗum joomi men fewti nelaɗo wi innaka mayyitun an ko a maayowo wa innahum mayyituna kamɓe heddiɓe ɓen ko ɓe maayoɓe joni ko hewtinelaɗo o hewtaymo hewtali ɓe wono wal imanu gonɗinalngal bir rusuli nelaɓe ɓen yatadammanu ɗum moɓay arba'ata umuru piiji nayyi al awwal ara nun ɗum al imanu gonɗingol bi anna risalatihim nele maɓɓe ɗen ko ma jaɓa wondema ɗum haqqun ko gonga min allahi ta'ala immorde ka joomi meɗen faman kafara kala yedduɗo bi risalati nelal wahidin goto minhum e nelaɓe ɓen faqad kafara haray gonɗi o yeddi bil jamiɓe foppu maɓɓe qala allahu ta'ala naari joomen o wi kaddabat qawmu nuhinil mursalin naare joomi men wi yimɓe annabi nuhu ɓen ko annabi nuhu tumɓe wuuriduno ɓayɓe fenni annabajo nelaɗo maɓɓe on joomen wi ɓe fenni nelaɓe attiɓe sakkitiɓe fof fi honɗum sa fenni goto aray a fenni fof kaddabat qawmu nuhinil mursalin ma annahu wondude tawde lam yakun rasulun gayruhu hina kaddabuhu tawile nelaɗo goo alano ñande annabi nuhu wooda nelaɗo goo mo wana kamɓe mu ɓen yimɓe fenni awa fennugol goto firta e fennugol attiɓe sakkitiɓe asani ɗin munɗum al imanu ko gonɗingol bi mana alimna ɓen ɓe anduɗen ismahu inde mum minhum e maɓɓe bismihi gonɗinirenmo inde makko ne woni al imanu tafsili ka ulil azmi l khamsa wano ɓeya jomiraɓe pellital ɓen jowo
woni hooreɓe ɓen ener annabaɓe woni nuhun annabi nuh wa ibrahim annabi ibrahim wa musa e annabi musa wa isa e annabi isa wa muhammadun enelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɓeeɗo woni hoore annabaɓe e nelaɓe ɓen fof ɓeeɗo woni ulul azmi min ar-rusul e nder ɓeeɗo nayo kadi hoore maɓɓe on ko nelaɗo men on sakkitaɓe neleede ɓe wa amma man lam na'lam ismahu amma on mo en anda inde mum minhum e nelaɓe ɓen fa nu'minu bihim en gonɗinayɓe ijmalan ka tumbindirgol ka moɓindirgol wiyen en gonɗini ɓe foppu maɓɓe qala allahu ta'ala walaqad gonɗi ko gonga arsalna men nelino rusulan nelaɓe ɓen nelaɓe min qablika ko attinoɓe ma minhum noye maɓɓe man qasasna alayka ɓenɓe men yewti fi muɗum e maɗa men yewtuma fi maɓɓe wa minhum noye maɓɓe mallam naqsus ɓenɓe men yewtali fi muɗum alayka e maɗa men humpitalima fi maɓɓe awa non joni ko ya gonɗi ɓe yewtaɗa fi mum ɓen gonɗinoraɓe a yetaka fi muɗum ɓe ko aɗɓe fof ko ɓe nelaɓe wa nu'minu en gonɗinay ɓe anna afdal al anbiya ko ɓuri moƴƴude annabaɓe ɓen wal mursalina e nelaɓe ɓen on andi ɓeɗo ɗiɗon serti woni sayyiduna ko koho meɗen muhammadun ɓeɗo nelaɗo muhammad alayhi salatu wassalam thumma refti baqiyatu ulil azmi ɓawo ɗum refti heddiɓe ɓen e ɓeeɗa jowo woni nayoɓe ɓen thumma refti baqiyatu rusul hikkita ɗon non heddiɓe nelaɓe ɓen fof thumma baqiyatul anbiya'i hikkita ɗon non heddiɓe annabaɓe ɓen awa nelaɗo no ɓuri annabajo daraja e teddungal ka joomi meɗen annabajo ino ɓuri waliyajo teddungal e daraja ka joomi meɗen mo fiɓi no e annabaɓe ɓen ɓurɗo nelaɗo o yedday mo fiɓino e waliyaɓe ɓen ɓurɗo annabajo o yedday ɗiɗo ko ma waɗen ɗi tartibe ko ɗum si tawi yuɓɓo goto wi'i wa afdalul alami min gayri imtira nabiyina almabu'uthu fi ummi alqura wa ba'dahu alafdalu ahlu alazmi farrusulu thumma alanbiya biljazmi ɗono yuɓɓi mode en faami yewtere karamo koɓɓen ɓe maki wa afdalul alami ko ɓuri moƴƴude tagore nden fogila fuɗɗa tageede min gayri imtira ko alda e sikkitagol ala sikke ɗo imtira woni mira ala sikkitagol nabiyuna ko annabajo meɗen on almabu'uthu nelaɓe ɓen fi ummil qura ka nene ca'e woni makka ko makka nene cayɗen fof ko ɗum si ɗon woni qibla on ka fewtete ɗon wa ba'dahu si feƴƴi nelaɗo al afdalu ɓurɗo moƴƴude on haray ko hikkata ɗon ahlul azmi ko yimɓe pellital ɓen wo farrusulu hikkita ɗon nelaɓe ɓen thumma al anbiya hikkita annabaɓe ɓen bil jazmi ko ɗum ɗo fellita are tartibu laba wa afdalul alami min gayri imtira nabiyuna al mab'uthu fi ummi al qura wa ba'dahu al afdalu ahlul azmi farrusulu thumma al anbiya bil jazmi ɗiɗo ko hunjeteɗi ni ɗiɗo nahfadu hadhihi al abyat hunjoɗen inchallah ɓe maki wa nu'minu hiɗen gondina bi anna allaha wondema allahu on ayyada tiiɗiniri rusulahu nelaɓe makko ɓe bil mu'jizati kawe saji ɗi wa hiya ɗum umurun ko piiji khariqa sekuɗi feƴƴittuɗi lil aada ko yimɓe ɓen wowi yi'ude ko ɗum khariqul lil aada wagad gondi ayyada allahu on sembinirino nabiyina nelaɗo men annabajo men on muhammadan sallllahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu'jizatin kawe saaji kasiratin ɗuɗuɗi jiddan hino jeeya e kawe mawnuɗo mo joomi men waɗani nelaɗo kal isra wano royril gorɓe bi ruhihi wa jasadihi ila baytil muqaddas royraɓe ka baytu ummi hani in subhanallah ɗum ko kawa se molana naare nelaɗon ɓe maaki ɓe royrama ɓe ittama ka baytu ummi hani in ɓe naɓa ka baytul muqaddas baytul maqdis ɓe royra ɓe naɓa ka kammu ɓe farla julde nden ɗum ɗo fof waɗi
ɓe arti e jemma gooto ɓe maaki tawi kami waalino ɗon si mi ɗetta ɓunnaali batte komi waalino ko ɗum ɗo sa miiji ke honno ɗum wonirta ɗum no hecci miijo ma no wonirta waɗi ko joomi men waɗi si joomi men waɗi junngo aray feƴƴay hakkil ko ɗum si tawi nelaaɗo on nde ɓe humpiti ɗum ɗen anndi fii en faamu nde ɓe maaki weyti bimbi ɓay ɓe arti ɓen ni khadija yumma men khadija ɓe maaki naw wo joomi men wiisi mi arti yo mi yeeto yimɓe ɓen o naɓiilan baytul muqaddas o naɓiilan ka makko o farliilan julde o holliilan aljanna o holliilan yiite yo mi yeeto yimɓe ɓen o waɗaniilan ɗum jooni no yimɓe ɓen no yeddi taw nelal angal ko on no mi yeetortooɓe ɓe gondinira ɗum yumma men khadija ɓe maaki joomi men no anndi no yimɓe ɓen fewndore wiya yewtuɓe halas si weeti yeeteɓe joomen no anndi no ɓe fewndori no anndi ɓe gonɗinay ɓe gonɗinta no anndi ɓe yedday ɓe yeddata o wi yeetoɓe si weeti nelaaɗo yeeteɓe awa weeti no nelaaɗon tumbindiri ɓe inni haray de no woodi komi faala on yeetaade mo siɓɓe ka enɗam awa hon ɗum kono nelaaɗon anndi ko ɓe yeddi ɓe ko fof ɓe yawitaaki ɓe yawaaki ɓe hutaaki ɓe ko ɗum ka ɓe nodditi ɓe wi miɗo faala yewtude o goɗɗum wo mo be accita e golle mum hay ukkuɗo ñii junngo e ñiri fiɗɗay ngo ara o wiyata yaw ndaarano yaa en abou lahab en fof arayno abou jahl en nadre bunil haris en foppo aray fop moolana ɗin fop sinnama mouhammadou o awade mo faala yewtude ukkuɗo junngo e ñiiri o fiɗɗay o maɓɓata ko nde o nokkine ɗon nani ko neɗɗo hawjata ko haaɗo kam ɓe ari nelaaɗon ɓe maaki ɗon anndi ko ndumi noddiri o ɓe wi men annda wo ko joomi me en ɗettilan hanki ka suudu ummu haani in naɓiilan baytul maqdis o naɓiilan ka kammu mi yawtiiɗi jeeɗiɗino mi yehi haa sidratil muntaha o holliilan aljanna mi naatii ton o holliilan yiite mi yi'i o wii si mi ari yo mi yeeto on ɗum ko mu'jiza mo waɗanta annabaaɓe maɓɓe abou jahali kelli o kellitii ɗon anndi kellugol ka goɗɗo wowli ko ɗiɗi ko hattinde goongil ngol ma hattinde fennugol ko ɗiɗi kellanta haala ka tawi o fennu haa hatti o wi amenen men nanay a mouhammadou watti wiirude jooni o wiira e ɓayri mi sikkina a feppayaɗa a wiiru jooni a wiire anndi jooni mo wowla o jala o aka akanno fii o wowɓe o makko ɓe ɓeydu aka akarnaade golle puyɓe abou jahl wi ya mouhammad abou nelaaɗo ɓe makinam wo wiiɗa simi faami wiwɗa o hi baytul palestine baytul maqdis a yehii to wo mouhammadou esi a faami ko wolɗaa ko wiiɗa yehi kam a feƴƴiiɗi jeeɗɗino a yehi haa ko an anndi ka wi honto e honto sidratu mi annda honno mouhammadou jooni accimi landoma landal jaagoɗaami ngal nelaaɗon ɓe maaki am wo darii ɓanta koyngal ma gootal haa ngal hewta e belerru ngala o ɓanta daringal ngal tawtina ñobbi ngal wona ɗon hara tippaali ka leydi hara feƴƴaali ɗo men ndaara siɗa waawi wonde hakkunde leydi e kammu min annda si a waawa wiirude yahaa tawi noon no heewi tew o aka akanna e abou jahal afhama mouhammadan o fooliimo joom men tippini aya o wi undur kayfa darabu laka al amthala fa dallu fala yastati'una sabila joom men wi abou jahal o wonɗoma teeɗade ndaaru misal ngal o wonma piyande wasi tawi ko an waɗi ɗum siko neɗɗo waɗi a waɗanaymo misal na an waɗi ɗum yo landolam min ɗum mi fodimo noon o maaya e keferan ka ko ara mi ne'amo
accidumen ɓay ko min woni teeɗade Abu Jahal ñande wara Badrin Mu'adh e Mu'awwad pay koye ɗiɗo e baaba gooto e nene gooto baaba gooto hoy oyano inne Mu'adh oyano inne Mu'awwad ko ɓen wari Abu Jahal ñande Badrin ɓay ɓe warimo ɓe taƴi hoore nden ɓe acci ɗon ɓanndu ndu ɓe wi mi tañƴini ɗen sen naɓani nelaɗo nde hoore ɓe yeggitanta en ɗum nde lorriɓe ɓe ɗettinde ɓe addi ɓe wallini yeeso nelaɗo tawi ɓe tooli ɓe ndaari ɓe tawi ko Abu Jahl ni ɓe sujji ka leydi shukran lillah ɓe sujji Umar ibnul Khattab wi nelaɗo on sujjana e nde hoore seytanere nelaɗo ɓe maki ya Umar mi sujjanta hoore Abu Jahl ndeg mi sujjan joomi men weltanagol mo e dow ko o mo maayi ko o mi anndi keferan ka ko yalti e jasiratil arabu sabu mayde makko ne alhamdulillahi ala mawtihi tawoy joomi makko ceerno ɗo siko coggo wurta e nguɗo si annabajo nelama ɗo on gerdi ha a maayi o wi alhamdulillahi ko maayiɗa kon ɓutti tawiɗa tawoy nelɗomo on alhamdulillah o hari lorringa ka diina o maayi alhamdulillahi o tawoyi nelɗo on o artata ko wuli wo ɗon no wiwɗe awa annabaɓe ɓen hino mari mojisat ko ɗum nde woɓɓe goo nde Abu Jahal feƴƴi ɗon aka kanni feƴƴa goɗɗo maƴini Muhammadu wi on wo koɗon ɗum ɗo noon wirtiɓe ɗum ɗo fenne Abu Jahal aroni o Muhammadu o yeehi Baytul Maqdis jeeyaɓe Makka ɓen ɗuuɗa ɗo annduɗo ton min noon mi yeehi ton mi naati ha ka nder juulirde miɗo andi nde yaminan wa shimalan amama ma wara fo miɗo andi Muhammadu ɗa wawi men sifanade no juulirde nden darnira no nde wa'iri nder ton jomi wi Jibril wi amo yo wiwɓe hiɓe Makka wo a sifani men no nde wayi ɓe jooɗi joomi men waɗani ɓe juulirde nden wasi tawiɗe rendi hande écran télé no feƴƴinirta ko feƴƴuno kaɓe faala wowlude fiimum wo daro laaɓa poy ɓe sifo haa ɓenna ko num wiiɗa ɗon ɗum ko non woniri toon kanano enna ɗon ko non woni o sifi haa o gayni o wi wallahi mi innalo hewtoyi ka kammu kono Baytul Maqdis on o hewtoyi to mi naafi ka kammu kono ɗon on o naati ko sifi ɗo ko fof no ton ko non kadi woniri mo yahaali kadi andata ɗum yeeso ton mi anda ko hewtini ɓe ɗon kon hewtiniɓe yeeso ɓay koye jemma gooto kaɓe waali ɗon tawi ɓuttaali taw batte ko ɓe immi ko ɗum ɗon fennuno Abu Jahal deƴƴi but en faami ko ɗum si tawi al isra wal miraj bi jasadihi wa ruhihi ila baytil maqdis summa al uruju bihi ila sidratil muntaha subhanallah ɓeytaka baytul maqdis ɓe naɓaka sidratil muntaha ka jaaɓe hattirde ko ɗo pittali yimɓe ɓen habboto darngal ngal sidratil muntaha ko ɗo woni werde pittali wa a'zamu mu'jizatihi no jeeya ko ɓuri mawnude kaawe saaji nelaɗo alqur'anul karim nde ɗo deftere nde jogi ɗe nelaɗo okkaka ko hawni ko mawni ha hewti nde ko waɗi ɓe nelano e mum ɓen ko hoolornoɓe ɗengal e haala ɓe jonna ko moɗi ko ɓe jogi kon ko hecci ko ɓe wowlata ko athalis no jeeya e ko moɓi kon gondingol nelaɓe ɓen tasdiqu ma sahha anhum min akhbar no firti a gondiniɓe gongingol ko selli e maɓɓe ko ɓe humpiti kon arrabi naya ɓunɗum ala amalu bi shari'ati ko gollitirgol shari'a khatamil mursalin timmode nelaɓe ɓen muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam almursalu ɓen nelaɓe ila jami'il khalqi faade dendangal tagore nden no jeeya ko ɓe heerori nelede maɓɓe faade e kala ko taga jinna yimɓe qala llahu ta'ala joomi men wi fala wa rabbika mi wondiri joomi maɗa la yu'minuna ɓe gondinta gondinal ngal tim hatta ha yo hakkimu ka ɓe ñaawinoroma fima shajara e kala ko yanata baynahum hakkunde maɓɓe ɓe ñaawinoro qur'ana e sunna summa refti
la yajidu hara ɓe heɓata fi anfusihim ka pittali maɓɓe harajan ɓittende mimma kadoyta e konko ñawanɗaɓe wa yusallimu ɓe jebbilano ñawore maɗa nden tasliman jebbilagol si ɓe hewtali yondinorgol qur'ana e sunna e gurdam maɓɓe ɗan haray wimi mi wodiri jomima ɓe gonɗinali gonɗinal timmugal ha ɗo noon ko muskila janoni o gandi yimɓe no aybinde wonɓe ñawitorde ko wona qur'ana e sunna kamɓe tigiri tawaka suudu maɓɓe kaɓe toganaka ɗon ɓe ronku wurude ɗon qur'ana e sunna her kamɓe ɓe gaynika maɓɓe si ɓeeɗa ñawiri ko wona qur'ana e sunna ɓe toganalima kama ya wuru qur'ana e sunna ɗaɗenti kama no jiiɓiti wa makiti ka kombo wawi yuɓɓude makiti aywa ɓe maki samaratul imani bir rusul hino jeeya e dinɗe ko neɗɗo tettata kon si o gonɗini nelaɓe ɓen awalan al ilmu bi rahmatillah andugol mo yurmede allahu nden wa inayatuhu e aynitugol joomi meɗen bi ibadihi jiyaɓe makko ɓen mo aynitiɓe o acciraɓe ni thaniyan o heɓay shukrahu ta'ala yettugol joomi meɗen ala hadihi ni'ma al kubra e dow oɗo nema mawnuɗo woni nema suɓugol nelaɗo tippina e makko deftere fiima an ha e ma teddungal ɓuray ɗum teddungal ɓura ɗum no waɗɗi yetta o wonɗo waɗandema ɗum ɓay ko fiya malu fiya daɗu woni ɗum ɗo salisan mahabbatu rusul ko yiɗugol nelaɓe ɓe wa ta'zimuhum e mawningol ɓe wassana'u alayhim e waccugol ɓe weltanoɓe bima yaliqu bihim embere ko handi e maɓɓe kon ko waɗi gurdam maɓɓe fof ko fi maɗa feƴƴi e mu'um yangiɗo fiima ha heddi e mu'um tañƴini ɗen a hanamo welsindade e makko o yii si tawi fitna yani ɗo e leydi ɗettoɓe pittali mum ɗin sottira pittali yimɓe ɓen si ɗum feƴƴi ɓen renaɓe daɗi tawi woɓɓe maayi fi maɓɓe ɓen ɓe hana yeggitande ɓen ɗon ɗum ka ɓay si natunoɓe natuno tun wiya mo ɓe etano hoore mum no wawiri wonani haray ɓay naafi men maya fi yon wuuru awa andi ɗon haray no fokkitali kono si innama haray men maayi si goɗɗo maaya e yimɓe amen ɓen si ɓen ɗon maayi an a heddike haray ala ko waɗa sina weltanagol ɓen du'anoɓen yurmina fi maɓɓe toranoɓe moƴƴere ka jannahu fadaka bi nafsihi o sottirima hoore makko gurdam makko ɗan fof ko fiyo a fowto ene a hana weltanade ɓe no haani kono noon ko ya waɗanɓe ko ɓe jeeyi kon e mu'um hara weltanaki ɓe ha jonnitaɓe kadi ko ɓe jeeya ta ɗettu geɓal joomi meɗen ngal teddiniraɓe na kamɓe jeeyi en faami haray ko ɗon ɗen darade ka tugalal nayaɓal min arkanil iman woni al imanu bir rusul o gandi si ɗum ɗo laaɓani en noddugol en sattata waajagol en sattata faamingol en sattata ko waɗi ko yeggitugol wondeten on say wona majjeede andintingol anduɗo satta ko andingol mo anda woni golle mafu hada allahu taala ala wa alam wa nisbatu l ilmi ilayhi aslamu wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh